ब्रेक पर आपको पुणी थे स्वागत। घटगां मां तारिणी पीठरे नड़िया चोरी अभियोग आसला। ये अभियोग को न्यूज 7 प्रथम प्रसारित करथिला। अनेक किछि स्तर रे सामाजिक कर्मी माने सेठिकार जो माने स्वेच्छासेवी अछंती सेमाने मध्य ए अभियोग को नेकी आहुरी एतला पर्यंत जाइतिले आहुरी अधिक शाणित होइतिला अभियोग। एवं परवर्ती समय वर्तमान आहुरी गोटे बड़ अपडेट आसुची जे देवोत्तर विभाग जे कमिश्नर रहिचंती से वर्तमान ए घटनार पुंखानुपुंख तदंत करने प्रत्यक्ष भाव से अंचल को जाइछन्ते एवं ग्राउंड रू अर्थात वास्तविक चित्र कौन रही ताकू से तदंत करिवे एवं ए घटना रे जहार भी दोष थिबो बा जोठी भी अवहेला करा जाइतिबो सेठी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। पूर्व जदिओ एतला दिया जाइतिला एवं एतला को आधार करके पुलिस मध्ये चढ़ाऊ करथिला। किछि जो माने टेंडर नेइथिले बा टेंडर धारी जां को जाय सेमानंको गोदाम उपरे चढ़ाऊ होइतिला एवं एकथा प्रमाणित हेइतिला जे अनेक नड़िया मानसिक नड़िया जहा कि भोग लागि होबा पूर्व एटिकी अणा जाउछि अर्थात जो न्याय रे बा जो आस्था विश्वास रे भक्त माने मां को निकट को नड़िया पटै तांती प्रकृत रे से भली किछि विधि व्यवस्था पालन करा जाउनी। केवल अर्थ लालसा रे सब कार्यक्रम को बाटमारणा करा जाउछि अर्थात से मानसिकता को से आस्था को से विश्वास को संपूर्ण भावे कुठाराघात करा जाउछि एवं ताकू चोरी करी कि अणा जाउछि एवं टेंडर न्याय रे ताकू बाटमारणा करि निया जाउछि। अभियोग आसिला परे तदंत होइतिला प्रमाणित होला परे टेंडरधारी जे रहितिले तांको मध्ये गिरफ करा जाइतिला एवं तांको सहित अन्य किछि सहयोगी को मध्ये ए पर्यंत खोजा चलीछि जदिओ समानकर कोनसी पता ए पर्यंत मिलि पारनी। हमर प्रतिनिधि उपस्थित अछंती जोगेश पंडा हम सहित। जोगेश मु टिके अपडेट आपन कठार नबाकू चाहेबी जे देवोत्तर विभाग रा कमिश्नर जाई कि तदंत करिवे प्रक्रिया आरंभ होलानी कि कमिश्नर पहुंची सारलेनी कि जदी प्रक्रिया आरंभ होलानी कोन अपडेट वर्तमान आसुछि? हाँ श्रीवास्तव गोटे जोटा गोटे आज न्यूज 7 को जो गोटे बड़ सफलता मिली जो न्यूज 7 जो नड़िया पोड़ी दिन जो ये मातारिणी मानसिक नड़िया दुर्नीति होता बारंबार प्रसारण कर सरकार गुरुत्वर सह नहीं। आज निजे असिस्टेंट एंडोमेंट कमिश्नर पाखापाखि 10टा बेलू आसिक पहुंची कोर्ट बसई सीधा सड़क भाव से कोर्ट गोटे मंदिर परिसर बर्तमान कोर्ट बसई जोटा कि निजे कमिश्नर जज हिसाब से अच्छा समस्त जो जो मैंने भी सब अभियोगकारी जो मैंने पिटिशनर जो मैंने अभियोग कर जो मानसिक नड़िया चोरी होती केतबेले पोड़ी होती से संबंध में समस्त को सीधा सड़क भाव समस्त स्टेटमेंट रेकर्ड करा जहाँ भी आम पाखे बर्तमान पर्यटन सूचना अच्छी पाखापाखि 5 जन स्टेटमेंट रेकर्ड हो सारे निजे असिस्टेंट एंडोमेंट कमिश्नर अच्छा पुलिस एसडीपीओ अच्छा विभिन्न देवतर अधिकारी माने जमी भुवनेश्वर आसते बड़ बड़ अधिकारी माने सामान्य भी उपस्थित अच्छा पाखापाखि 6-7 जन को लेकिन गोटे टीम है जो मैंने सीधा सड़क समस्त तथ्य प्रमाण को जांच करने सहित पूरा घटना को पुंखानुपुंख भाव तर्जमा कर पुंखानुपुंख भाव तर्जमा करुछन्ते एवं कोनोसी अधिकारी को एपर्यंत डका गलानी कि कोनोसी देवोत्तर विभाग रो अधिकारी को डका गलानी कि मंदिर प्रशासन बा मंदिर जो परिचालना कमिटी रो सेमानकर कोनोसी सदस्य को डका गलानी कि बा डका जिबार संभावना तयारी होछि कि जहाँ सब गोटे बड़ कथा जो या पूर्व जो पुलिस जो केस करी जो दीटा केस जो नड़िया चोरी घटना पर नड़िया चोरी घटना गोटे केस घटना पुलिस कर जो पूजकों को माड़ होता ये सीधा सड़क भाव मंदिर जो ट्रस्ट बोर्ड सभापति जे एक्जिक्यूटिव ऑफिसर और आउ जड़े भी जन ट्रस्ट बोर्ड सदस्य से संपत्ति थोड़ा बर्तमान फेरार अच्छा जो मैंने बर्तमान उपस्थित ना तो अन्य जो कर्मचारी मैंने अच्छा कि अन्य जो मैंने ट्रस्ट बोर्ड सदस्य मैंने अच्छा कि जमीक असिस्टेंट आम एंडोमेंट इन्स्पेक्टर केन्दुझर भी डका जाइए समस्त उपस्थित अच्छे समस्त निज निजर पक्ष रखिए जहाँ बर्तमान आम पाखे जहाँ खबर अच्छी सीरियल अनुसार जन जन को करके डका होची जमी कोर्ट रे जमी जन जन जाकि निजर साक्ष्य प्रमाण जहाँ दिखती से हिसाब से ही प्रोसीजर गोटे आज कोर्ट हिसाब से प्रोसीजर चली तो समस्त को डक जहाँ पार तथ्य अच्छी जी भी उपस्थित अच्छा जो मैंने उपस्थित नहांती से कहीं उपस्थित ना विषय भी पुलिस पुलिस सहित भी कनसल्ट करा जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्त तथ्य नहीं जहाँ आम कथा कमिशनर सहित कमिशनर सीधा सड़क कहते कि आज आसत जदि आज भी इनक्वारी न सर से काली पर्यंत रही काली डिसीजन शुणे ही जी जहाँ करेंगे ये पूरा तदंत करके डायरेक्ट होची एक्शन नहीं कि ही जोगेश मु टिके आपनको अटकौछु मु फेरुछि प्रसंग रे अधिक आलोचना आपन सहित रहइबो से तो जानकीश बड़पंडा मध्ये हम सहित उपस्थित अछन्ते से तो बड़पंडा गोटे संदेह सबुले तयारी हुए जे विभागीय अधिकारी माने जदि तदंत दायित्व नउछन्ती विभाग रो अन्य कर्मचारी बा अन्य अधिकारी को ऊपर उचित कार्यानुष्ठान हेई परिबो कि नाही एवं विशेष करी कि हमें तारिणी मंदिर रो नड़िया चोरी घटना को जदि तर्जमा करबा एकथा आदौ विश्वास योग्य नुहे जे देवोत्तर विभाग रो अधिकारी को अजनत कार्यक्रम होतबो अंतत सेमानक ज्ञातसार रे कथा नथिबो एटा विश्वास योग्य नुहे तेणु आमे एठी गोटे आस्था प्रकट करि परिबा कि आस्था कोन आमे अंतत आकलन करि परिबा कि जे असिस्टेंट एंडोमेंट कमिशन कर तदंत रे से एंडोमेंट विभाग रो बात देवोत्तर विभाग रो से अधिकारी दंडित हेई परिबे
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉ କାରଣ ସେ ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଲେବୁଲ ରହୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ କମିଶନର ସେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯୋଉ ନଡିଆ ପଠଉଛନ୍ତି ସେ ନଡିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହବ ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ନଡିଆକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନଡିଆକୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଚୋରି ହବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜାଣତରେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝିକି ରହିଯିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚଳିତ କରିଛି ଏବଂ ୟା ଉପରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହବା କଥା ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ କଣ ହବ ତାହା ଆଜିଠାରୁ କହିବା ମୁସ୍କିଲ ଏବଂ ତଦନ୍ତର ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗେଶ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଗେଶ ଫେରୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଡପଣ୍ଡା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଏ ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ମାନସିକ ନଡିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଉଟା ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ନିକଟରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଟେଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ଉଠେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସେମାନେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନଡିଆ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଏହା କଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ କେବଳ ସେ ଟେଣ୍ଡର ଧାରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଠି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନଡିଆକୁ ସେଠି ଭୋଗ କରନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସାରା ଓଡିଶାର କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନଡିଆ ମଧ୍ୟ ପଠେଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ ସେଇଠୁ ଟ୍ରକ୍ ବା ବସ ରେ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ତାହା ସବୁ ଲୋଡ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ସେମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି ତାରିଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ଟେକି ଦେଇଥିବା ନଡିଆଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗି ହବ କଥା ହଉଛି ଯେତିକି ପରିମାଣର ସଂଖ୍ୟାରେ ନଡିଆ ଆସିକିରି ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ତାକୁ ଲାଗି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଥରେ ଲାଗି ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେତିକି ପରିମାଣ ନଡିଆ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆସିକି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହବା ପାଇଁ କି ସେଭଳି ଭାବରେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଅନେକ ସମୟରେ ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ପାଟି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ବୋଲିକିରି ଚିତ୍କାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସେତିକି ସଜଡା ଯାଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେତିକି ଏବଂ ସେ ଫାଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଏଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଯୋଉଟାକୁ ବାଟ ମାରଣା ବୋଲି ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛେ ସେଭଳି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହବ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକଉଛି लगाताର ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗେଶ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଟକୁଛୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ ଏପଟେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଏ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କିଭଳି ନ ଘଟିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ନଡିଆ ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ମାନସିକତା ଯୋଉ ମାନସିକ ନେଇକି ଏ ନଡିଆ ଆସୁଛି ତାକୁ ଉଚିତ ଆଉ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଭଳି ଲାଗୁ ହେଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ହବା ଦରକାର ତା ଉପରେ ଦେବୋତ୍ତରର ଯୋଉ ବିଭାଗର ଯୋଉ କମିଶନର ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛନ୍ତି କି ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି କି ଆଲୋଚନା ବା ପଦକ୍ଷେପ ନବାର ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଯୋଗେଶ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ହଁ ଶିବାସ୍ତ ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ନଡିଆ ଆସୁଛି ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଡିଆକୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇ ଦୁଇ ଫାଳ କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦୁଆର ଶୁଣି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ସେଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜକ ବି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତିକି ମାନସିକ ନଡିଆ ଆସୁଛି ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ଆଉ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିକି କିନ୍ତୁ ଯୋଗେଶ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି ତାହା ଅର୍ଥ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନାହିଁ ବା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆର ସୁଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି କଥା ହଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି 15,000 ନଡିଆ ଆସୁଛି ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ 15,000 ନଡିଆ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ସେଇ ସେମ୍ ଡେରେ ତାକୁ ଯଦି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇ ପାରନ୍ତା ଆଉ ଯିଏ ଟେଣ୍ଡର ଧରି ତାକୁ ଦେଇଦିଆ ପାରନ୍ତା ତ ବିନତି ହେଇପାରନ୍ତାନି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ନଡିଆ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଗଚ୍ଛିତଟାକୁ ବଢେଇଲେ ହିଁ ନଡିଆ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟା ଭୁଲ ହବ ଏବଂ ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇ ପାରିବ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର କମିଶନର ଆଡ୍ରେସ କରିବେ କି ଅନ୍ତତଃ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ କିଭଳି ହବ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିବା ନଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ତା ପରଦିନ ଭୋଗ ଲଗାଯିବ ଏଥିପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବା ଦରକାର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବେ କି ହଁ ଆମେ ବି ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ କମିଶନର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ଗୋଦାମକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 8,60,000 ନଡିଆ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି ତ ସିଧାସଳଖ କମିଶନର କହୁଥିଲେ ଯେ 15 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଜି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସଜେସନ ଦଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନରେ ନଡିଆକୁ ନିଲ୍ କରାଯିବ ନଡିଆ ସବୁ ଷ୍ଟକକୁ ନିଲ୍ କରାଯିବ ପୁଣି 15 ଦିନରୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ହବ ମାନେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ନଡିଆ ଆସିଲା ସେଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦଉଥିଲେ ଯାହା ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା
କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି। ओके बहुत बहुत धन्यवाद जोगेश आपणकर मतामत पाई। जोगेश पंडा आम प्रतिनिधि ए बाबद अधिक आलोचना करते। बर्तमान समय आ गोटे छोट विरति खूब शीघ्र फेरुचु अन्य प्रसंग रही आलोचना करवा।